खूबसूरत किताब की रहनुमाई के लिए। एक ऐसी किताब जिसने हमें ये बताया कि हम जैसी डाइवर्स नेशंस को किसी एक सेंट्रलाइज रूल से या आयरन हैंड से रूल नहीं किया जा सकता। एक ऐसी किताब जो हमें ये बताती है कि हम इस खित्ते के लोग जो बहुत ही मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, मुख्तलिफ सकाफ़तों वाले, हम लोग अपनी इस खूबसूरती, अपने रंगों को कायम रखने के लिए ऐसा ही निज़ाम चाहते हैं जिसमें सारे रंग समोए जा सकें। ये जो मुसन्निफ़ है रज़ा रब्बानी साहब, उनके अल्फाज हैं, दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ 2 men, my own mother, Ishwar Rabbani, who nourished my dreams and thoughts, and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, my political mother, who inspired me to advocate and write on behalf of the people of Pakistan. तो मैं समझती हूँ कि बहुत खास किताब है, ये 2 माओं को डेडिकेट की है। और आज के प्रोग्राम की एक और ख़ास बात ये है कि इनमें से एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज की इस तकरीब को डिज़ाइन करेंगे। मैं चाहूँगी कि मैं सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी साहब को दावत दूँ कि वो स्टेज पर आएँ to make a symbolic presence। सिर्फ पाकिस्तान की बहुत अजीम लीडर नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी लीडरशिप एक्नॉलेज हुई। एक तरफ तो उनको लोगों की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से मुंसलिक किया जाता है, और दूसरी तरफ औरतों के लिए भी वो लीडरशिप का एक आइकॉन है। औरतों की पार्टिसिपेशन जो पोलिटिकल प्रोसेस में है, उसमें उनको बहुत ऊंचा देखा जाता है। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को आगे चलाया, प्रमोट किया। मेरे ख्याल है यही स्पिरिट थी जो लेकर आगे चली, और फिर उनके साथ साथ इस मुल्क की तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने स्ट्रगल में हिस्सा डाला, और आज ये किताब खुद एक सिंबल बन गई है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं एक स्पीकर को दावत दूँ जो कुछ डेरी बरादरी से सिविल सोसाइटी की तरफ से, ज़फ़रुल्लाह खान साहब। Also, I am inspired by the kind presence, spiritual presence of Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto, who not only cherished the ideas of federalism, rather paid the highest price, sacrifice which any individual can do. When I read this book, it is an additional topic to provide context to the debate of federalism. Because when one goes through the book, one is really touched by a lot of references of poetry. कहीं बुल्ले शाह है, कहीं बाबा फरीद है, फिर आपके बहुत से लीडर्स आ जाते हैं, माओ ज़ेतुंग और थिंकर्स। तो as you go through, as he takes you through the journey, पहले अपनी हिस्ट्री, फिर पाकिस्तान में हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ, वो छोटी छोटी कहानियों में और छोटे छोटे रेफरेंसेस के साथ इस तरह से सुनाई है कि मैं समझती हूँ ख़ास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन जो है, दे रियली नीड टू रीड द स्टोरी ऑफ फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। मैं दावत दूंगी सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब को, जो MQM के बायोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी फेडरलिज्म, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने ये किताब इंतहाई ईमानदारी के साथ लिखी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जैसी हमारी तारीख है उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रकम कर दिया है। बहुत शुक्रिया। चंद बातों की तरफ जो इशारा किया, मैं खास तौर पे इस किताब के 2 चैप्टर्स का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। एक चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है जर्नी विद इन, जहाँ बहुत खूबसूरती से ये रिफ्लेक्शन किया गया है कि हम क्या क्या कोशिशें करते रहे, कहाँ नाकाम हुए, किस तरह से कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाया, किस तरह से फाइनली हुआ। और एक इनका चैप्टर नंबर 6 है, एन इनसाइट इनटू आवर डिलेमा। वो भी मैं समझती हूँ बहुत रिफ्लेक्टिव है, और हमारे
ہماری جنریشن بھی اور ہم سے اگلی جنریشن بھی ان کو یہ سب انسائٹ معلوم ہونا چاہیے. میں دعوت دیتی ہوں سینیٹر وسیم سجاد صاحب. In the years to come, the people will appreciate the work done by Mir Nazar Abadi as the head of this parliamentary committee. And I do endorse the views of my colleague who said that without Nazar Abadi, it would not have been. افرا سیاب خٹک صاحب کو جو ANP کے سینئر لیڈر ہیں. ہم لوگ زیادہ ان کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی دیکھتے ہیں. First of all, I would like to congratulate Mir Nazar Abadi on behalf of Mr. Zia Ali Khan, President of ANP, and my own behalf for writing this excellent book. As this book has clearly brought out, there was very strong resistance against the development. ہر چارہ گر کو چارہ گھری سے پرہیز تھا. ہر چارہ گر کو چارہ گھری سے پرہیز تھا, ورنہ ہمارے زخم بہت لادوانہ تھے. Thank you very much. He was also one of those brave senators. جب ہم خواتین سے ریلیٹڈ بلز پاس کرا رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت سے اسپیکرز وہ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے اور بڑی بریولی اسٹینڈ لیا تھا ہمارے لیے. اس بات کی گریٹیٹیوڈ. May I have the pleasure of inviting Senator Mohammad Ishaq Dar. میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ میں بھی اس تقریب میں شامل ہوں. اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, اور میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے نظر ربانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت اور توفیق دی کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. اگلے ہمارے اسپیکر جو ہے بہت معتبر پولیٹیشین ہیں, JUIF کے سربراہ بھی ہیں. ان کے والد صاحب بھی بہت جانے پہچانے پولیٹیکل لیڈر تھے, اور ایوب خان کے خلاف آمریت کے جو اسٹرگل تھی اس میں ان کا بہت نام ریکگنائز کیا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتنی بھی الجھ جائیں, گرائیں لگ جائیں, لیکن کوئی نہ کوئی سلوشن یا ڈائلاگ کے ساتھ وہ ضرور آتے ہیں تاکہ بات آگے چلے. اور میرا خیال ہے یہ اچھے پالیٹیشین ہونا ہے. بہت سی مختلف پوزیشنز میں سرو کرتے رہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے, پارلیمنٹری کمیٹی جو کشمیر میں تھی اس کے چیئر بھی رہے, اور ہر طرح سے میرا خیال ہے وی آل آر وٹنس ہی ہیز کنٹریبیوٹڈ. مے آئی پلیز انوائٹ مولانا فضل الرحمان. کہ انہوں نے اپنی نہایت ہی تصویر کی رہنمائی اس تقریب میں ہم سب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا, اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. جن حالات میں انہوں نے کتاب لکھی اور جس طرح پاکستان کے سیاسی نظام اور اس کے پس منظر اور پارلیمانی جدوجہد کے تجربات سے گزرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے, اس حوالے سے انہوں نے اپنی تحقیق قوم کے سامنے رکھی ہے, اپنا تجزیہ قوم کے سامنے رکھا ہے. میں آج کی اس تقریب رونمائی پر انہیں مبارکباد کرتا ہوں.